11 Maharanipur Teliamura Manik Debbarma Bisingtwi Twithampui Parao Khlaijakha Kaisa Nokhla Kuthum Panda o Pandani Bisingtwi Nukhung Khungsani Khorokbrwi Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi Borok Lamjak Sogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok Asal ni Pandao Manjaknai TWF ni GSA ba spokesperson Gita Debbarma 29 Krishnapur Block Committee ni Asukphang Mahendra Debbarma TWF West District ni Tangphang Naisamare Debbarma 11 Maharanipur TWF ni Asukphang Yaksu Podomala Debbarma no khoboi tekovan adongrok Exactly jeng tabuk kai Manik Debbarma Bisingtwi Twithampui Parao kamigo o jaga tini jeng ward biti chini kaisa political awareness program o program khaina thangtani tinta ward tangi kaisa program khlemani 1 2 3 sorry 2 3 4 tinaro pasta ward tong total Manik Debbarma Bisingtwi o jaga chini awareness program o khayu hampano tini oino kubun bodol yak kadai chini bodol tini hapaikha Tipra Motha ni family hapaikha এক ফ্যামিলি 4 বুটার বরক जों বাই তংনানি অর্থাৎ মহারাজ বাই তংনানি অঙ্গীকারবদ্ধ যে जों বাহাই না বরনি বিপদ আপদ যে কোনো প্রবলেম সাকাই जों বর্ণ নাইনাই অবহাই চিনি বিসঙ্গ কারণ जों টিপ্রা সানবাগি সমক্লাই দङ স্পেশালি চিনি ববাগ্রা যেটা খাইমানি আবদ যতনো শুধু টিপ্রা সান ইন্টারেস্ট বো সমক্লাই দङ বিনি আ নাহার মুনো নাহারে বিনি সমকাইমানো নুগৈ জায়গা শুধু তিনো জায়গা সিমে খাইয়া বিভিন্ন জায়গা প্রত্যেক দিন চিনি টিপ্রা মথানি ফ্যামিলি ও বড় খাপাইমান जों নুগৈ দङ जों কোন জায়গা ফুনো গিয়া গাই সো আবনি বাগি जों বেলে ভেরি পজিটিভ जों मानसिखौ चिनि बसकांग बाहायनो जों टिप्रा मथा सरकार हने खानान थाङै थांबाय एक्जेक्टली आबो एलायंस नि व्यापार तो এই মুহূর্তে जों दाबु साइमिया तांबाय जों माने किसा खानावो तावखनावो क्लियर याखो चिनि कतगुली डिमांड खाइजक दं डिमांड दङ महाराजा बो साजक दङ चिनि डिमांड फुलफिलिंग खांगे जों एलायंस थांनाय गाय एलायंस थांगिया थुं आबो बरको गया एलायंस थांबो जों सरकार खाइनाय थांगियाबो जों सरकार खाइनाय गाय एलायंस को ठीक এই মুহূর্তে जों दाबु सानानि साइमांला थांबाय नेशन तो जों नुखा जोंनि सिपिएम रनि तो आगि नंखरि थांका इलेक्शन डिक्लेयार खा 12 तारिख गंनाय नॉमिनेशन लास्ट डेट 25 तारिख गाय स्क्रूटिनी 26 तारिख गाय उइड्रल दङाबो 28 तारिख खाना इलेक्शन के तो जोंनि 12 तारिख खा आबो रिसिड्यूल ख्लाइजाखा 17 तारिख काउंटिंग गाय जोंनि बाहायनो अंखरनाय जोंनि महाराजा फाइके जोंनि लिस्ट अंखर खांगाय जों दग दाख्लाय नॉमिनेशन साबमिट खालाय खवाइनि सिमी बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां